بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم। कारी साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे आखिरी वक्त में गुजारिश की लेकिन आपने इनकार नहीं किया। अल्लाह आपको इसका बहुत बड़ा अजर देगा। जज़ाकल्लाह मेरी बहन। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटी, हजारों खुशियाँ पाओ। आमीन। उस्ताद, आपका पढ़ना कबूल हो। आमीन। कुरान पढ़ा गया इस मुबारक दिन। क्या ही अच्छा हो अगर आप मरहुमा के लिए ईसाल सवाब कर दें। जी जी ज़रूर। शुक्रिया। मिशाल अंदर सो रही है वो। हाँ अच्छा ठीक है। Ölüm vardır behey kafil sakın meyletme dünyaya kapılma malu emlake
sakın aldanma Hülya'ya. Gelenler hep sefer eyler, muhakkak dar-ı ukbaya. Yüzünden iltica eyle Cenab-ı Zat Mevla'ya. Şu dünya köprüdür, her gelen geçer durmaz. Hani aba-u ecdadın ne oldu kimseler sormaz. Hani annen baban nerede, bu dünya kimseye kalmaz. Bak şu dünyanın türlü türlü haline, hiç kimseler çare bulmaz ölüme. Ne gelirse Allah'tan gelir, kuluna sabredelim. Gönül elden ne gelir? Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. Seyyidina Muhammedin Nebi'l Ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. आमीन। Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ए खालिक व मालिक, ए परवरदिगार, अपने रसूल के ज़रिए हमें हिदायत करने वाले, अपने इश्क से हमारे रूह को करार बख्शने वाले, कुल कायनात के मालिक, मौजिदात के खालिक व मालिक, ए दुआओं को कबूल करने वाले, हमारे आरजुओं ख्वाहिशों को हमसे बेहतर जानने वाले, जो हमारे हक़ में बेहतर है वो हमें नसीब फरमा। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, आज की मुबारक शब चरागा में हम पर अपना करम और अपनी रहमत फरमा दे। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा अल्लाह। आमीन। हमने अपनी नाकिस ज़बान से जो मुक़द्दस कलाम पढ़ा, इलाही जो मनाजात पेश की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दरूद सलाम पेश किए, तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, जो हमने यासीन शरीफ पढ़ी,
جو ہم نے ختم شریف پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما رب العالمین۔ آمین۔ ان تمام تلاوتوں کا ثواب پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس کے حضور پیش کرتے ہیں، انہیں قبول فرما یا رب۔ آمین۔ تمام اہل بیت، تمام اصحاب، سلف صالحین اور ہمارے ماں باپ کی روح کو، اساتذہ کرام اور راہ ہدایت دکھانے والوں کی روح کو اس تمام کا ثواب پہنچا دے یا رب۔ آمین۔ اپنے نفس اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں، اولیاء کرام، شہیدوں اور تیرے دین کی سر بلندی کے لیے جد و جہد کرنے والوں کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے یا رب۔ آمین۔ یا رب ہمارے ٹوٹی پھوٹی تمام عبادتیں قبول فرما، اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، تمام معلوم اور نامعلوم مصیبتوں اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں بے غرض نیکیوں کی توفیق بخش دے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری نیک کاوشوں میں آسانیاں فرما دے۔ یا غفور و رحیم ہمارے تمام گناہ بخش دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرار عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے نفس پر غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ یا کریم تمام مسلم امہ، ہمارے تمام اہل خانہ کو اور ملت اسلامیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مریم صاحبہ کی نیک اور صالح روح پر اپنی بے پناہ رحمت نازل فرما، اپنی رضا سے انہیں بخش دے۔ الفاتحہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔